पर दिन राति बाहर तार शब जन टांकी जदि आइल एत पुलिस कौन लोक जगह कही बंधुक धरिक डर को समस्ते बुलेनि घर बारी आउ कौट कौन अच्छी देखी था तो कहीं आसला टे आज आउ जन टांकी बाहर तार ड्रेस हूँ प्रद्युम्न परिड़ा चाईमपुर पंचायत पूर्वतन सरपंच सामाजिक कर्मी भाव कार्य करे। आशीर्वाद साहू विभत्स हत्याकांड तो अत्यंत दुखदायी घटना अंचलवासी मर्माहत जो 15 तारिख रु आज जाए भी लोक मान से कथा को भूली पारि ना सहजरे एवं निया जाली टायर जाली रास्ता रोक कर थाना घर कर हलापटा कर आशीर्वाद हत्याकांड असल घटना एपर्यंत उन्मोचन हो पारा ना कारण पुलिस बर्तमान सन्देह पुलिस कौन पर सन्देह आप शुणु पुलिस 15 तारिख दिन इनफर्मेशन पाइला गाले की रहा कारण ये शिशु अपहरण कथा को से शुणिक कान पार दिखती शुणिलानी घटनाटा आज एत बड़ हो पुलिस जानी से नेटवर्क नहीं से अलग अलग कार्य व्यस्त से लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन मोटे पुलिस आदौ संपृक्ति नुहति थाना गोटे जस्ट इट इज जस्ट एन ऑर्गेनाइजेशन नामक मात्र गोटे अनुष्ठान भाव डेलांग थाना अच्छी फॉर्मालिटी कि लोकंकर आईन श्रृंखला नहीं सुरक्षा नहीं थिले आशीर्वाद साहूर अभियोग 15 तारिख दिन है 18 तारिख दिन कुकुर आणिक आइले ए लोक कौन सिनेमा देखा बस कुकुर आइला बारीपटे बुला नड़िया पत्र शुंगिला ताला पत्र शुंगिला आंब पत्र शुंगिला अरे टांकी रे जदि शब थिला तुमर से ट्रेन तालीम प्राप्त कुकुर कहीं टांकी पाऊ गलानी टांकी पाके शोइलानी दीटा कथा आइदर कुकुरटा आनी लोक मान शांति करने कुकुर किसी ट्रेनिंग नहीं नहीं आम भावु कुकुर बुलूला टांकी पाखे शोइलानी कहीं द्वितीय कथाटी हूँ से टांकी रे शब नथिला ना कुकुर कहीं गलानी जदि पुलिस कथा सत्य कुकुर सत्य ताले टांकी पाक पुलिस कहीं गला कुकुर कहीं गलानी तेणुक टांकी रे शब नथला शब निश्चित भाव आशीर्वाद निश्चित भाव शब नुह आशीर्वाद को निश्चित भाव बापी साहू लुचेकी रखिला आईदर जीवित अवस्था अबा मृत अवस्था न तो अचेत अवस्था तीन टा कथा कथा बुझे तो पुलिस पुलिस किसी छानभिन करनी छानभिनटा हूँ आपण मीडिया बंधु मान शब्द पुलिस आसती दांडे बुलती आड़ ताड़ शुणती बुझती जाती कथा बुझे टी चून बेपारी अतर बेपारी जमती बुलूं डाक हाक करती गाँव में सुन पापड़ी गिनी बजाऊँ पुलिस सेमती आसी दांडे बुलिकी जाऊँ ये घटना को ठीक भाव से नहीं पारि नाहंती कथा बुझुन तो पर दिन राति बाहर तार शब जन टांकी जदि आइल एत पुलिस कौन लोक जगह कही बंधुक धरिक डर को समस्ते बुलेनि घर बारी आउ कौट कौन अच्छी देखी था तो कहीं आसला टे आज आउ जन टांकी बाहर तार ड्रेस एबे तो पुलिस पूरा सन्देह काली जदि से ड्रेस को लेकर आउ किए पकई कथा बुझंतु पुलिस जदि पकई घटना को चगल बगल करने पुलिस 100% दायी ए घटना कारण मूलरू शेष पर्यंत पुलिस जदि तुरित गतर पदक्षेप नहीं था ताहले आशीर्वाद को जीवित अवस्था आमे पाई थांतु बोली लोके दाबी कर पुलिस या गाले 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 मद बेपारी की शुआला भाया तदंत कला शुणिलानी तेणु आशीर्वाद मृतदेह पाइले एबे अंधार बाड़ी बुलाऊँ किसी तार टेर पाऊ नहीं तार शब रखी काली डिमांड करा जाइता जे तार परिवार को कोटिए टंकार क्षतिपूरण दि जाऊ किंतु ओपर महल क्या फोन आइला सी चपी गले आणिक सीधा सीधा लाश पोड़ीदे एडिशनल एसपी एवं सब कलेक्टर आइले एटी जवाब देके आमे जनइबू क्या जनइब किए से उत्तर रखिब तार भी किसी ठोस प्रमाण ना कि ठीक ठिकाना ना तेणुक आशीर्वाद साहूर हत्या घटना अन्य कई संपृक्त अच्छा जहाँ अंचल लोक टोपर टापर होती अनुमान कराऊँ बापी साहू एका केबे करि नथिबो एवं आज ए टांकी बाहरी पुलिस बर्तमान कुआडू खबर पाइले से टांकी पड़ी सार्ट पैंट पुणी काली खबर पाइबे ता बाहर पड़ी चप्पल पुणी पर दिन खबर पाइबे
ତା ବାଇରେ ପଡିଛି ଚଷମା, এইটা কোন তদন্ত কি? ସାଧାରଣ ଲୋକ ଯେମିତି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଯେମିତି ବିଶ୍ୱାସ ଭାଜନ ହେବେ। ଡେଲାଙ୍ଗ ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସ୍ପର୍ଶକାତର ଅଞ୍ଚଳ। ଏ ଘଟଣା ବି କମ୍ ସ୍ପର୍ଶକାତର ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ବହୁତ ଦେର ଭେରି କାଲୋସ୍, ବହୁତ ଶୀତଳ, ଏବଂ ଏ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟାକୁ ଏତେ ଶିଥିଳତା ବାଗରେ ସେମାନେ ମ୍ୟାନେଜ କରି ନହୁନ୍ତି। ଆଶୀର୍ବାଦର ଏଇ ଘଟଣାଟା ଠିକ ଠାକ ତଦନ୍ତ ହେବ ଏବଂ ଦୋଷୀ ଦଣ୍ଡ ପାଇବ, ସେ ନେଇ ଲୋକ ସନ୍ଦେହ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଚର୍ଚ୍ଚା ବି କରୁଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ଯାହା କରୁଛି ଠିକ କରୁନି। ବଡି ମିଳିବାର ଏତେ ଘଣ୍ଟା ପରେ ଡ୍ରେସଟି ମିଳିଲା, ଏତିକି ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୋଲିସ ତା ଭିତରେ ଛାନଭିନ କରିଥିଲା କି ଆସିକିରି, ଯେତେବେଳେ ବଡି ମିଳିଲା ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପୋଲିସ ଯେତେବେଳେ ବଡିଟି ପାଇଗଲେ, ପୋଲିସ ଭାବିଲେ ଯେ ଆମେ ମୁକ୍ତା ପାଇଗଲୁ। କଥା ବୁଝିଲେ ଟି? ରାତିରେ ଆସିକି ସଦଳ ବେଳେ ସେ ବଡିକି ନେଇକି ପଳେଇଲେ, ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ହେଇକି ଆସିଲା। କାଲି ଯେତକ ପୋଲିସ ଏଠିକି ଆସିଥିଲେ, ଏଠି କଣ ପାଇଁ ଛିଡା ହେଇଥିଲେ? ଏ ଘର ବାରି ଚାରିଆଡେ ଖାନତଲାସ କରିବା କଥା ନୁହଁ। ସିଏ ଏଠି ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କୁ ଜଗିଥିଲେ। କିଏ ପୋଲିସ ବିରୁଦ୍ଧରେ କହିଦବ, କିଏ ଅଫିସରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କହିଦବ, କିଏ ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କହିଦବ, ସେଇଆକୁ ସେ ବନ୍ଧୁକ ଧରିକି ସବୁ ଛିଡା ହେଇକି ଡରଉଥିଲେ ଆମକୁ। କଥା ବୁଝୁଛନ୍ତି ତ? କିନ୍ତୁ ଖାନତଲାସ କଲେନି। ଆପଣ ମାନେ ଇଏ ପୋଲିସଙ୍କ ପାଇଁ ଛାନଭିନ ଖାନତଲାସ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ଏମାନେ ହୁଅନ୍ତି ଜନ ବିରୋଧୀ। ଏମାନେ କେବେ ହେଲେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ନାହାନ୍ତି, ଏରା ଜନ ବିରୋଧୀ ବ୍ୟକ୍ତି। ଏମାନେ କେବଳ ଖଣି ପାଣି ବାଲି ଏଇ ମୋରମ ଏଇ ଲୁଟପାଟ ଧନ୍ଦାରେ ଅଛନ୍ତି। ୟାଙ୍କର ନେଟୱାର୍କ ଆଦୌ ନାହିଁ, ନିଜ ନେଟୱାର୍କ ନିଜେ ଫେଲ କରୁଛନ୍ତି। ଆଟଲିଷ୍ଟ ଗ୍ରାମରକ୍ଷୀ ତ ସବୁ ଜାଣିବା କଥା, ଗ୍ରାମରକ୍ଷୀ ରଖିଛନ୍ତି। ଗ୍ରାମରକ୍ଷୀ ସଶକ୍ତ କରି ରଖିନାହାନ୍ତି। ସିଏ ତାର ଗୋଟା ଆଡେ ବୁଲୁଛି, କନେଷ୍ଟବଳ ତା ବାଟରେ ବୁଲୁଛି, ହାବିଲଦାର ତା ବାଟରେ ବୁଲୁଛି, ବଡବାବୁ ତା ବାଟରେ ବୁଲୁଛି, ସେକେଣ୍ଡ ଅଫିସର ତା ବାଟରେ ବୁଲୁଛି। ଥାନା ହଉଛି ନାମକୁ ମତେ ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନ। ଆଶୀର୍ବାଦ ଘଟଣାରେ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ। କହିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହଉଛୁ ପୋଲିସ ମାନଙ୍କର କାରନାମା। କାରଣ ଚୋରା ମଦ ବେପାର ଏଠି ଅବାଧରେ ଚଲେଇଛି ପୋଲିସ, ଯୋଉଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଚୋରା ମଦ ବେପାରୀ ଆଜି ଜଘନ୍ୟ ହତ୍ୟାକାରୀର ରୂପ ନେଇଛି ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ମାରିଛି। ସେଥିରେ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ଘଟଣା ଅଛି। ଯୌନ ବିଭତ୍ସ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ସେ ଯୌନ କେଳେଙ୍କାରୀ, କାରଣ ହୋମୋସେକ୍ସ ସେ କରେ ସେ ପିଲାଟି, କିଏ କହୁଛି ତାର ଯୌନାଙ୍ଗ କାଟି ଦେଇଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ କଥା ବାହାରୁଛି। କିନ୍ତୁ ସଠିକ କଥା ନିରୂପଣ କରି ତଦନ୍ତକୁ ଠିକ ଠାକ ଭାବେ ପରିଚାଳନା କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ପୋଲିସର। କିନ୍ତୁ ଆମେ ପୋଲିସ ଉପରେ ଏତେ କଥା କହିଲୁ, ସେମାନଙ୍କର ଚରିତ୍ର ସଂଶୋଧନ ହେବା ଦରକାର, ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସଂସ୍କାର ଆସିବା ଦରକାର। ଆସିଲେ ଲୋକମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଭାଜନ ହେବେ, ଆଶୀର୍ବାଦ ନ୍ୟାୟ ପାଇବ। ବାପିର କ୍ରିମିନାଲ ରେକର୍ଡ ଥିଲା ଭଳି କାହିଁ ମୁଁ ଶୁଣିନି, ତା ସଙ୍ଗେ ମୋର ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, କି ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖିନଥିଲି। ଏବେ ଯାହା ଫଟୋରେ ଦେଖୁଛି ତାର ସେମିତି କିଛି କ୍ରିମିନାଲ ରେକର୍ଡ ଥିଲା ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ଚୋରା ମଦ କାରବାର କରେ ବୋଲି ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ତା ସାଙ୍ଗରେ ସହଯୋଗୀ କିଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଥିବେ। ବାପି ତ ଆରେଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି, ଡ୍ରେସ୍ କିଏ ପକେଇଲା? ଯଦି ଡ୍ରେସ୍ ଆଗରୁ ପଡିଥିଲା ତାହେଲେ ପୋଲିସ କାହିଁ ତଦନ୍ତ କରିନଥିଲା? ସବୁଦିନ ଆସିକି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ତଦନ୍ତ କରିବ ନା? କାହାକୁ ଶିଖିରେ ବେପାର ଚଲେଇନ୍ତି? ସରକାରୀ ତରଫରୁ କିଛି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆ ହେଇନାହିଁ। ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ଆଡିସନାଲ ଏସପି ଆସିଥିଲେ, ଲୋକମାନଙ୍କ ଡିମାଣ୍ଡ ଥିଲା ତା ପରିବାରକୁ 1 କୋଟି ଟଙ୍କା 1 କୋଟି ଟଙ୍କା କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଆଯାଉ ଏବଂ ଟ୍ରାକକୋର୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ତୁରିତ ବିଚାର କରାଯାଇ ବାପି ସାହେବକୁ ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉ। ଏ ଦୁଇଟା ଦାବି ଥିଲା। ଏ ଦାବି ଉପରେ ସେମାନେ ଉପର ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଜଣେଇବେ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି। 1 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଲେ ମାନେ କ୍ଷତିପୂରଣ ମିଳିପାରେ, କିନ୍ତୁ ପୁଅଟିକୁ ତ ଫେରେଇ ପାରିବେନି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଅଲଗା ସବୁ ଜାଗାରେ ଏଇ ଟାଇପର ଯୋଉ ବିଭତ୍ସ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ହଉଛି, ତାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଆପଣ କଣ କହିବେ ସରକାର? ସମାଜର ଗତି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁର୍ଗତି ଆଡ଼ିକି ଯାଉଛି। ସମାଜର ଗତି ଠିକ ନାହିଁ, କାରଣ କାହା ସାଙ୍ଗେ କାହାର ଶତ୍ରୁତା ଥାଇପାରେ, କାହା ସାଙ୍ଗେ କାହାର ମିତ୍ରତା ଥାଇପାରେ, କିଏ କାହାର କ୍ଷତି କରିଥାଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏବେ ଶୁଣୁଛୁ ଏଇ ଲୋକମାନେ ଏତେ ଭୟଙ୍କର ରୂପ ନେଇକିରି ଅନ୍ୟର ଛୁଆକୁ ମାରିଦେବା ପାଇଁ ପଛଉନାହାନ୍ତି। ଇଏ ହଉଛି ଗୋଟେ ମାନବିକତାହୀନ କଥା ଏବଂ ମାନବିକତା ମରି ମରି ଯାଉଛି ମଣିଷର। ମଣିଷ ତ ଦିନକୁ ଦିନ ଅଚେତନ ହଉଛି, ଆଉ ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ଅଚେତ ଅବସ୍ଥାକୁ ଯାଏ, ଅଚେତ ସବୁ ଗଲେ ସିଏ ଯାହା କରେ ତାହା ହିଁ ଘଟୁଛି ସମାଜରେ।